Приветствую всех, дорогие зрители и подписчики моего канала. Меня зовут Владимир, и мы продолжаем играть в игру под названием Never Alone. В прошлой серии, насколько помните, деревню девочки разрушил злой человек, который что-то искал. И теперь мы должны выживать вместе с песцом. Знаете, что мне очень нравится, что снег очень красиво сделан, когда она в глубоком снегу ходит. Короче, красиво она графически выполнена, но снег, вот это ноги погружаются в него, и как она придет в глубоком снегу, особого внимания заслуживает. Духи. Тамanga ikumawak tuaming. Kahrakpam inyo niptakto. Sumalagula kami ni Beaksiarulu pichinyangani. Так, ну секундочку. Сейчас посмотрим видео и продолжим. In the winter, when we were traveling, we didn't build sod houses, we built snow houses. In Canada, they call them igloo, but here in Alaska, we call them apuyak. We'd do a day of travel, and then we'd make a apuyak. The next day, my father would set traps, spend the day there, rest the dogs, give them something to eat, and then the following day, we continued to the next place. We'd go to my dad's sister, who had a house at Dubaruk. They had a small sod house over there. We didn't have to do anything. We just visit with them, and my dad and his sister were glad to see each other, and they'd talk away while us kids played outside or go to sleep. By the time we get back to our home, my father would leave us with our aunt or with my grandmother, and then he'd start on his trips and go check his trap line. We were not into 8 to 5 kind of time, you know. We're in a total different kind. We're in ecological time. Ну да, люди в то время жили в гармонии с природой. Immenyaura sagabegemeo sa mga nunamin. Pagkakaguting nunakemin. Вот так вот. Я ничего не хотел. Морочьте голову. Хотя да, конечно.
мало выдает кадров в секунду. Сейчас я немножко туда оптимизирую. Да, немножко лучше. Больше кадров надо начало выдавать. Появилась еще одна, но тут надо работать песцом. Опа. Вот так вот. Хорошо получилось. Тут был такой случай, что писец у меня провалился тут. Хотя вроде бы везде там все нормально. Нету никаких дыр. Kanakuma ilisimanek banga. Isumulagtok ni Beaksialualuk. Kanok kita pula kaunugingagikpen. Hilaw tika piupko. Ikayokoniakalorikpen kimon dahil nanakek. Sa bakit ilanga? Надо найти, как вы поняли, барабан человека совы. Но мы сделаем еще остановочку тут про маленьких людей. Так, биение сердца общины и вот маленькие люди. Drum is something that's common to all cultures in Alaska. All cultures have a drum that may have some stylistic differences or differences in the materials that it's made, but it's still in recognition of life and vitality. And the drum mirrors the heartbeat. And when you continue drumming soon, it will be in line with your heartbeat, because that's what it's supposed to be, the heartbeat of the community, and it symbolizes vitality. And it's the most tremendous feeling to be in a room and to have one long row of all the drummers and to have that feeling of unity, everyone beating in harmony, the drum beat in unison. It's the most beautiful feeling. And to know that you're connected, you're on the land that you are connected to. And even if you grew up outside of the community, that which is in you comes from this area. And it's the greatest feeling. Man, I went at it and look what happens. Oh. Да, им это нравится. И про маленьких человечков посмотрим. They're just like other people. They just happen to be very small and extremely strong. These are stories that are common throughout Alaska. It's normally that people are in a size from your elbow to the tips of your fingers, and they possess superhuman strength. So they may be tiny, but they can carry a whole caribou. And if you go up north and you talk to
a number of the people in the community, they'll talk about having seen the little people. There's a place at home that we know, but we don't profess it to anybody. But it's not like the boogeyman. They can be mischievous, they can be ornery, or they can be helpers. And every now and then, we might have the opportunity to see them, especially if they want us to see them. The fact that it's across Alaska really tells you something about our history and how we interacted with nature around us. Ведь не зря есть легенды про маленьких человечков, что есть в этом мире много чего неизвестного. Точнее, то, что наука закрывает глаза. Это маленький человечек. Опа! Вот тут сейчас покажу вам, в каком месте я сталкивался с скриптом, когда вот тут человечек застревал, и я не мог ящик потащить. Так, ну давай. Ну молодец, писец. Чтоб легче нам было, да? И в итоге только загрузка с контрольной точки помогала в этом месте. Так, писец, ты. Молодец. Да, опасно ты прыгнул. Asi ane bleeding suna idukto sa urugumagan. Так, стоим вот тут. Дурацкое, конечно, место. Надо не попадать под камушки. Блин, писец, иди сюда. Нет. Гад. Не добрасываешь, что ли? Мы можем к тебе подойти. Ну, давайте барабан. Угу. Давай, писец, иди сюда. Ух ты ж. Надо тащить сюда. Сейчас подтащим ящичек.
Nibeaksiagalua kutingalok kilaw delegahone. Ukpik kubea chapalungalok. Asi tabura pibi tagaliw di pealagaga nibeaksiagalua luk. Dahil nahone ay chudi kilakangalok. Ukpik ukalagtok. Uvaw na kao nagingagiga. Iliginun pikit kublugo. Разошелся как. Он дал нам болу. Такая штучка. И мы посмотрим сейчас про нее. Тут есть видео. Вот она. The bola is what we call kilamitang. And the kilamitang is made out of braided sinew tied out to some heavy bone which you could twirl. In my case, we're catching ducks. When we're out whaling, sometimes the ducks start flying. And they're good for duck hunting. You know, if you're a whaling crew, you can't make too much noise. So you can't use a shotgun for getting some duck soup handy, you know? So bolo was a really handy weapon to use for catching ducks. You know, the ducks fly in, you throw it up and tangles up the bird, and down they go. Инструментик. О, тут уже есть скинутая веревочка. Вот ты чё, писец. Ух ты ж. Нужно пройти. Вот сейчас мы будем использовать болу. Так. Не, надо сюда повернуться. Не попал. Опять не попал. Так, давай, прицеливайся. Тяжело-то немножко. Есть. Так, пошли дальше. Сейчас. Блин. Бывает. Ага. Что-то меня заклинило. Все. Tabra tayo na igilehotek. Nibeaksiagalua ato ka ukpium achuta. Ага, я забыл. Разогнался, думаю, сейчас будет. Думал, что будет сейчас метель.
Там же надо было опять бол использовать. Вот она. Так, этот уже пусть писец работает. Притащит к нам вот эту штучку. Опа. Так, иди сюда. Так, и тут у меня случался глюк. Не появлялся вот этот дух. Так, стоп. Опа, есть. Так, писец. Опа. Есть, разобрались. Не срабатывал, получается, скрипт в том месте. Так, еще. Ложимся. Есть. Блин, писец. Ух ты ж. Ага. Девочка, получается, подсказала. Искусственный интеллект даже немножко помог. Sila taane lunaqingata innuqulukkasuqaak. Да. Innuquluum tautukamium nutqaqugaa. Agalaanniviaqsiaqalualuk saqerinaqsimaluq. Я думал, повествование ведет. Kinnalipsaapiaqtortoqtukamiu qilamittau. Ага, Tabra ivaqtan. я понял. Kinnalipsaapiaqtortoqtukamiu qilamittau. Tabra ivaqtani tautuk. Блин. Догнал. Kinnalipsaapiaqtortoqtukamiu qilamittau. Tabra ivaqtani tautuk. Настырный пацан. Бежим. Так, это уже нехорошо.
Ну, все-таки сбежали. Агалан игилаунигат секаганахсиси някток. Так, а что там можно посмотреть? Ага, ничего пока. Малagogone uvlugone uishaublutik. Ну, давайте посмотрим на мели. Ролик. The scaredest I've ever been. I was 12 years old. We floated out on a piece of ice while we were duck hunting. It was a bluebird day, just clear blue skies. And there was 3 of us, myself, my brother, and my dad. Next thing you know, we see this dark shadow on the ice. We look and it goes behind us. So we all jumped up, startled, and my dad, he started running. We got back to the ridge there. The ice had fractured, cracked, and broke off, and we were floating away. We were drifting. It was close enough to where my dad would have made it. He stopped and he thought about throwing us across, and if one of us was on the other side, we would be split up. So he stopped, and he just so happened to have a cell phone on him. 911 didn't pick up. That's the worst feeling in the world right there. 911 did not pick up. So he left a message because they record their calls. Once he had relayed that information, his cell phone died. That was the scariest moment I've ever had in my life. We were floating away and I thought we were left for dead. He kept calm during this situation. He's bringing out everything positive in this case. You know, I'm crying, my brother's freaking out. It went from clear blue to dense fog. Within a couple hours, we heard the chopper flying around, so they must have gotten our message. We thought we were saved, and then the chopper sound went away. So we lit some of the sled on fire. It's plastic. We thought black smoke in the fog would create some kind of marker. Chopper pilot had mentioned when we got rescued, you could see a glow in the fog, and he slowed down there, and sure enough, as soon as he slowed down, we got within visual. That was definitely the scariest moment of my life, was floating away and not knowing what the outcome was going to be. Да. Ну, знаете, да, мало удовольствия плавать на льдине. Но я прерву данное путешествие, чтобы закончить серию, а продолжим уже в следующей. Так что всем спасибо за просмотр. Если понравилось данное видео, не забывайте ставить пальцы вверх, и до встречи в следующей серии. Всем пока.